Bagian barat daya Washington DC, dekat Sungai Potomac yang biasanya dipenuhi warga dan pengunjung, belakangan sepi akibat pandemi COVID-19. Tapi seiring pembukaan kembali secara bertahap ibu kota Amerika Serikat dan sekitarnya, orang mulai kembali terlihat. People might still get sick and we might have a second wave. And I also really want to make sure that people are, getting the economic opportunities that they deserve and that people are getting taken care of. So it's a mixed bag, I imagine. Keputusan memasuki fase kedua pembukaan kembali terjadi setelah penurunan penyebaran COVID secara konstan. That we are trending in the right direction in each of these. Community spread at 13 days, low transmission rate we have achieved, positivity rate we have achieved. Also for sufficient health care capacity we have achieved, and we are trending in the right direction for contact tracing. Dengan demikian, berbagai kegiatan dalam ruangan, termasuk di restoran, pusat kebugaran, dan tempat ibadah, bisa kembali dilakukan dengan hanya 50% kapasitas maksimal sewaktu sebelum pandemi. Kota New York yang juga telah menjalani PSBB selama kurang lebih 3 bulan setelah menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 di Amerika Serikat, juga memasuki pembukaan kembali kegiatan ekonomi fase kedua. Fase kedua di New York agak berbeda dengan fase kedua di Washington DC. Salah satu contohnya, restoran di sana belum boleh melayani tamu di dalam ruangan. Hanya boleh melayani santapan al fresco alias di udara terbuka di trotoar atau teras dan semacamnya. Pengusaha restoran yang selama ini hanya boleh melayani layanan bungkus untuk dibawa ke rumah bisa sedikit bernafas lega. Mereka pun diberi keleluasaan memperluas layanan ke lapangan parkir dan daerah terbuka lainnya. We have suffered immensely. But it's worth it. You cannot value your life based on how many dollars you're losing or how many dollars you're going to make. So I hope that we will make up the difference in due time. But we're happy that we are alive. We're happy that we're going to restore New York for what New York is all about. Killed it, completely destroyed it. There's no business. We're open for just a few drinks and a few meals. Maybe 10% of what we used to do. We can't pay rents, we can't pay utilities, we can't pay garbage, linen, any of the above. All we can pay are the team members that work. Retail juga kembali dibuka meski dengan pembatasan sosial. Demikian pula pangkas rambut dan salon yang telah dibuka pada fase pertama di Washington DC. Masing-masing daerah di Amerika masih hati-hati melonggarkan perintah tinggal di rumah. Karena di saat penyebaran COVID-19 terkendali di wilayah seperti New York, di hampir separuh wilayah AS jumlah kasus COVID justru meningkat, termasuk di Arizona, California, Florida, dan Texas. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.